Pahinomdom ra nako sa mga lalaki diha nga naay planong mag-uyab-uyab or naay mga uyab. Boys, dili na to kinahanglan og bayi nga hitsuraan or kwartahan. Kay mag-unsa man ang kagwapa, nya wala po'y nabal ang trabaho sa ilaha. Mag-unsa man ang kakwartahan anang bayiha, unya bati kaayog kinaiya. Sa tinuod lang, lami man gyud manguyab og gwapa or kwartahan. Kay naa kay mapanghinambog sa imong mga barkada o ginikanan. Pero ang pangutana, kaya ka kaniya anang unungan? Ang kagwapa, temporary na. Ang kakwartahan, pwedeng mawala. Pero ang katsada og batasan sa usa ka babayi, ug maayong kinaiya, lupig pa nang nakauyab ang naghitsuraan og kwartahan. Monang boys, taro nga gyud nyog pili kung namoy plano nga manguyab sa usa ka babayi. Siguro sa panahon karon, importante man gyud ang nahitsura kay para naa kay ikapanghinambog sa imong mga barkada. Pero ang pangutana, ikaw ra ba? Oo, tinuod, lami man gyud feeling nang makauyab ka og gwapa. Pero mas lami gyud feeling nga makauyab ka og mas gwapa. Mas gwapa og batasan og kinaiya. Boys, dili ta sige magbase sa hitsura. Usahay, lantawon sad nato ang kinaiya. Kay mag-unsa ra man gud ng kagwapa. Unya di pud makaon og iro ang kinaiya. Munang para nako, bahalag dili kaayo gwapa. Basta palanggaon lang ko sa mas pagpalangga nako niya. Ayaw ko ninyog suhira nga gwapa og asawa. Kay kaning ako duplikara na manggod ning iya. But ana, gwapa pa. Mao ni akong ipangita sa usa ka babayi. Ang kaya kong ampingan at timanon og palanggaon.